को प्रस्तुति करो। आज उपविष्ट स्वयं त्रिभुवन विजय कंस श्रीरंगे आज रणचित्कार करो जी रणचित्कार आज जरासंधे कोई परास्त तेरी आशीवा तांकर अड़िया राज्य हेती जे प्रहेती মহারাজ জরাসন্ধ করেছি পণ তা সঙ্গে যে করিব রণ রণরে পরাস্ত হইলে সে বীর কন্যা সমর্পিব তার হস্তে মহামন্ত্রী অনাধুষ্ট সেনাপতি সেনাপতি হংসধ্বজ आदेश महामंत्री সেনাপতি সিংহধ্বজ आदेश महामंत्री বাজি উঠু রণদত্তবী বাজি উঠু রণদত্তবী